हीराटिए अच्छा रोहन बाबू તમે નનાકો રિયલી લવ કરો ના ટાઈમ પાસ ના સર ମୁଁ ନନାକୁ ରିଅଲି ଲଭ୍ କରେ ରୋହନ ହଉଥିଲି ଗୋଟେ ବଢିଆ ପିଲା ତମେ ଯଦି ପରିବେଶ ଦେବ ମ୍ୟାରେଜ ଆରେ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛି ତମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର ହୋଇଯିବ ମୋ ସେତେ ଭଲ କାରଣ ରୋହନ ଭଳି ଜଣେ ଡକ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ମୁଁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଚାହୁଁନି ନା ସାର୍ ମୁଁ ଭାଇବନ୍ଧୁକୁ ନକରେ ଆରେ ବାହାଘର ପରେ ବି ସେମାନେ ଜାଣିଯିବେ ପ୍ରଥମେ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ସରିଯାଉ ରୋହନ ପ୍ଲିଜ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟାଏ ଘରେ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ତମ ସାଙ୍ଗେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ରୋହନ ତମେ ରାଜି ହେଇଯାଅ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ନନାକୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭାଇ ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷୁ ଆରେ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଯିବା ପରେ ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତମେ ଦୁହେଁ ହେଉଛ ଏବେ ଇଏ ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ ଏବେଠାରୁ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କର ମିଳାମିଶାକୁ କେହି ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେନି ହଁ ତମେ ଏବେ ଆସିପାର ଏବେ ଆସୁ ସାର୍ आज ये सीरियस कहीं जना पड़ेगा कहीं सभी तो कुछ सीरियस नहीं हाँ तू ड्यूटी न करी ठीक है आसिलो सुनिबा को पाइली ए पार्क पछपटे ब्राउन सुगर बिजनेस चली छी ए खना खुसुरिया लोक माने ए शहर टाकू नष्ट करी सारलेनी अरे प्रमाण नथिबारु मु चुपचाप होई बसी छी अरे नले खना खुशुरी आउटी जड़े भल समाज सेवी खुशुरी नहीं से पेट बसे बड़ा अर्थ को ये गरीब मान को बांटी दिए तोते ता विषय के मिछ कहि ताकू तमे केमिति चिनिल भाई ना एमिति ता बाबद मु सुनि छी ना ता सहित तुमर घनिष्ठ बंधुता अछि को भाई को तमने तम तू कोन लेबा चाहू मु ना बाबद एमिति सुनि हाँ गोटे कम कर तू ड्यूटी सारी घर का मु घरे अपेक्षा कर बुझलु मु घरे तो अपेक्षा कर काल में कुछ कला है और देखिबा इंस्पेक्टर सतीश को कैसे दिन फांकी चलिबा